হ্যালো, আমি শিপ্রা বলছি। আমি আজকে আপনাদের সামনে ঘরোয়া পদ্ধতিতে কিভাবে স্কিন টাইট করতে হয় সেটা আমি আজকে দেখাবো। তো আপনারা দেখতে থাকুন আর সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন, কমেন্ট করুন প্লিজ। তো এখানটায় একটা ডিম ভেঙে রেখেছি, এখানে আমার ক্রিম আছে, এখানে আমার টিস্যু আছে। আমি এই টিস্যুটা দিয়ে ডিমের মধ্যে ওই লিকুইডটার মধ্যে চুবিয়ে আমি মুখে 10 মিনিট দিয়ে রাখবো। 10 মিনিট বাদে আমি এটাকে তুলে নেব। তো আপনারা দেখুন আমি কিভাবে ব্যবহার করছি। প্রথমে আমি স্কিনে লিকুইডটা লাগিয়ে নিচ্ছি। ডিমের যে সাদা অংশটা जनरल मैनेजर का मूड मत खराब करो, ओके? जनरल मैनेजर माय फुट, इस घर की जनरल मैनेजर सिर्फ मैं हूं। ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स, मैंने कब इनकार किया? तुम सिर्फ इस घर की नहीं, इस दिल की भी जनरल मैनेजर हो। कमाल है, पता है पूजा, এবারে আমি এটা इतने साल के लिए कैसे सोता रहा? उन बेचारे कुंवारों का क्या हाल होता होगा? क्या? तो बीवियां से इतनी होती है क्या? तो मर्द চোখ लोग सब কেটে एक ही নেব। जैसे। ओहो, तभी नहीं सोते। চোখ ঠোঁট কেটে নেব, নিঃশ্বাস যাতে ফেলতে পারি। তারপরে লিকুইডে চুবিয়ে আমি এটা মুখে লাগাবো। मैं अच्छी तरह से समझती हूँ तुम मर्दों को। चलो दूध दो मुझे। पहले तुम मेरी चीज लौटाओ। कौन सी चीज? आपने ये जो लुंगी कुर्ता पहना है ये मेरा है। चलिए उतारिए इसे। चलो अंदर देखती हूँ। अभी इसी वक्त। पागल हो गए हो? लोग देख रहे हैं। छोड़ो मुझे। आई लव यू। দেখুন আমার এটা হয়ে গেছে। 10 মিনিট আমি রেখে দিয়েছিলাম। তো 10 মিনিটে আমার এটা টান হয়ে গেছে। তো আমি এটাকে তুলে নিচ্ছি। আমার টিস্যু দিয়ে আমি মুছে নিচ্ছি। Come on, let's go for a joyride. দেখুন আমি এবারে মুখে টান আসবে, তার জন্য আমি ময়শ্চারাইজার মেখে নেব মুখের মধ্যে। डरो मत, जल्दी ठीक हो जाएगा। इस ऊंचाई से दिल्ली शहर का मजा तो ले लो मेरी जान। ब्रेकडाउन, there's been a breakdown. Okay, that's okay. चलो बातें करके रात गुजारे। लैला, I am लैला। मुझसे दोस्ती करोगे? शिव, शिव कपूर। और मेरी वोटी, मेरी वाइफ, मेरी बीवी, उसका नाम है पूजा। पूजा, पूजा, मेरी प्यारी बीवी, मेरी स्वीट गर्ल। দেখুন আমার হয়ে গেছে ময়শ্চারাইজার লাগানো। তো কিভাবে ঘরোয়া পদ্ধতি স্কিন টাইট করতে হয় তো আপনারা দেখলেন। আর আমাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন প্লিজ।